Halo, assalamualaikum sobat mancing, selamat pagi. Jumpa lagi bos bersama saya Jamal Fishing. Sekarang saya mau mancing ke daerah Paranggombong nih. Belum tahu nih spotnya. Kira-kira mau ke Pasir Kole atau kemana nih, belum tahu. Oke bro, jadinya di Pasir Kole nih. Jadinya di Pasir Kole. Rakit Mang Namin. Oke, kita mau cari-cari rakit dulu nih. Nah, kayaknya rakitnya di sini nih bos. Masih kosong nih 2 rakit. Kesana lumayan ada nih. Belum penuh nih, masih kosong. Oke, lanjut. Ya, sentuhan pertama. Oke guys, kita bandul dulu nih. Bandul pengumpul ikan spesial Jamal Fishing. Iya, dideyeun euy bandul teh. Dideyeun. Strike. Anjir, strike pertama. Anjir, nila guys. Yeay. Aduh, aduh. Ini pelaan. Jangan dia pakai nangat tugas ini. Anjir, di pelaan euy. Huhuy. Badag. Para nyalana nu badag ieu mah. Arek woi, badag guys, mantap. Udah ya, meureun asal Sabtu ini ya. Ke Bogor ge ngadonam bro aya. Hampir sarua pasti putar. Ih, orangnya ih ayaan. Ih. Letik. Letik guys. Ih, coplok anjing. Lepas ini. Ayang guys. Lepas guys. Diam yo guys, trek. Ada haruin lag paingan. Weh, mantap. Peace. Santai. Strike guys. Halo guys. Ya, kecil guys. Kekait guys. Kecil paling. Nah nih senyorangna euy. Titik. Kakait teh ieu mah. Kisi. Cik ini kakait. Kita mun di mana dah. Sebut kene bandul ya. Iya. Lumayan dak dina mah ngadahar itu gede gitu. Wah, lintuh euy. Boting berat ya, kita kai jeung lauk kai. Iya, ini dah strike guys. Duh, kemana ya lauknya? Weh, iya anjing udah strike goblok. Iya, Oscar aing mah. Ya hapus goblok. Anjing bodoh aing mah goblok. Men anjing. Bodoh ya anjing. Dari terakhir ieu. Si Ijal. Oh ya.
lah. Mabet itu ya. Ai. Iya, iya. Gila ieu mah euy. Gila ieu mah. Gila ieu mah anjir well guys. Mulai datang guys. Ikannya guys. Wow. Iya. Dataran guys. Dataran guys. Woi. Badai guys. Orang guys, ombak gede guys. Ombak gede guys. Sehu. Tetap narik terus tanpa henti. Halo guys, selamat sore. Oke, gak kerasa waktu mancing kali ini sudah sore lagi guys. Serangan ombak tadi siang tuh. Tapi lumayan nih, ada beberapa strike yang kerekam, ada yang gak kerekam juga. Oke, kita cek aja. Oke, bos, cek aja bos. Mentok Ih, naon cacir jahil. Goblok cek aja kresek. Lumayan. Lumayan guys, ada jajalonnya. Tadi betting. Mantap. Cek aja kalah seri. Cek aja. Koja nage kuat 2. Tinggali koja kuat 2. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam satu hobi.